Hello, Igsoon. Hello, may Igsoon, may oras. Akong isulti ninyo para maputol na ang giingon nga ang Christian ray maluwas. Mingon pod kung di ka Islam, di pud ka maluwas. Mingon pod kung di ka Budismo, di ka maluwas. Di ka Hinduismo, di ka maluwas. Putlon ta na ingana nga sistema. Ayaw ana, di na gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga maluwas kanang gitawag prinsipyo nga dunay respeto gugma sa isig ka tawo. Walay gipili. Unsa man imong grupo padayon diha. Da ka butang. Hinumduy igsoon higala sa karon nga panahon. Remnant ka. Salin, nahabilin sa imong apuhan nga wa na. Dabay akuhan sa una lulo. Ang imong lulo na pa man lulo sa una. Ang imong pinakalulo sa una na pa man pinakalulo. Wala naman to sila. Bisan unsa man imong tribo, asa man ka nga nasod, ma-Islam man kag ma-Christian, ma-Budhismo man ka, Hinduismo, unsa pa nga salita ba ka Chinese, unsa ba imong kaliwat Pilipino, wala naman ang atong mga kalululuhan, atong mga apuhan nga una jud. Kita karon nasalin, nahabilin. Mao na kita nakapanunod sa ilang pagtuo ngadto sa Ginoo busa. Sa English na remnant, family of God. Kay amahan man nato ang Dios, si Allah, amahan nato si Allah, amahan nato si Buddha, amahan nato sa pangalan sa pinulungan, amahan Father God o amahan nga Dios o amahan nga Bathala. Pag amahan anak ta, pamilya bot pasabot. Mo nang kita tanan remnant family of God sa English nga pinulungan. Mo nang sa Biblia, walay lain yung makapanunod sa tanang mga butang sa Karyas 8:12. Ang remnant ra usalin. Walay lain pong luwason. Roma 9:27. Ang remnant ra. Unya usa pa. Umiyon kag Kristiyano lay maluwas, umiyon kag Islam nga luwas. Kanas ang nagsugod na Islam? Panahon nga si Abraham dadto kang Ismail, kapag anak niya kang itag Isaac. Oh, dito si Ismail o si Isaac dito nagsugod ang Islam. Ang Christian panahon na si Kristo. Sa panahon lan Noe og si Abraham sa unang panahon, di man to sila Kristiyano, di po to Islam. Unsa man sila pamilya sa Dios. Salin pud nga pamilya sa Dios kay si Noe may unang salin nga naluwas sa paghumaglunop sa ingontang kalibutan. Naluwas sila sa arka. Sila ang unang salin nga naluwas. Only Noah family, Noah's family is a first remnant family of God nga naluwas. Mo ni tinuod di ito Kristiyano, dito Islam kundi remnant family of God to sila Noe.